na Jol. Jonel! Ano kasi yung second night? Ano mo siya? Galing na si Direk. Ayun niya. Tingin, tapos hawak, yan. Kiss. Kiss. Pangit, promise. Tingnan mo. Pangit siya. Kiss. Really like it. Anak, bakit wala ka pang shota? Nasa Ulitin mo, ulitin mo. Gago yun eh! 1, 2, 3, go! Wait lang. Wait lang. Onok. Yes. Anak. 1, 2, 3, go. Anak, bakit wala ka pang shota? Nasa tamang edad ka na naman. Po si Daddy. Po. Asan yung music? You know I look good. I got a ponytail. You know I look good. I got a ponytail. I got a ponytail. I got a ponytail. Ito, shark. Oh, shark, shark. Ba't may ilaw? May ilaw. May lobat na yung phone ko. Sige, wala. Huwag pag-umapasin mo. Ano yung conversation nyo? Huwag niyo nata. Okay na yun. Naka-video na kanina pa. Ba't nakikita to? Kaya nga eh. Ay, di kita.